सन्दीप बाबू मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे बड़ घोषणा कर इलेक्शन शेष पर्यायर पहुंची आउ 2 दिन रहा भोट जे कार्तिक पांड्यान आर उत्तराधिकारी नुहति जहाँ निर्वाचन में बहुत जोर प्रचार होता जे पांड्यान होती उत्तराधिकारी। मुख्यमंत्री आज एएनआई को गोटे इंटरव्यू दे कहते जे पांड्यान मोर उत्तराधिकारी नुहति मोर उत्तराधिकारी किए हे ओडावासी स्थिर करेंगे यार कौन प्रभाव पड़े बोली आप भावुंट? देखो प्रभाव कौन पड़ो सेटा तो कहवा मुस्किल किंतु अतीत मुख्यमंत्री बारंबार कही आछंती जितेबले भी तांकर उत्तराधिकारी प्रश्न पचरा सब बेले कही आछंती जे ओडिशार जनसाधारण निर्धारण करेंगे मोर किए हम उत्तराधिकारी। आज मोटामोटी से कथा कहले किंतु तादरे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे निर्दिष्ट भाव में जो पचरा है जे कार्तिक पांड्यान सक्सेसर की स्पष्ट शब्द मना कले किंतु मुख्यमंत्री मना करने परे मध्य ये कथा को ओडिशार जनसाधारण केते दूर ग्रहण करेंगे से नहीं मोर संदेह अच्छी। संदीप बाबू मोर संदेह ये आमे जहाँ देखुचु दलर अन्य सबू नेता भितर अनेक वरिष्ठ नेता अच्छा जो मैंने दलर जो गठन होता से दल सहित अच्छा वरिष्ठ नेता एवं मंत्री अन्य माने समस्ते कहारी कौन भूमिका नहीं सबू निर्धारण करुचंती टिकेट बांटा ठू आरंभ कर दलर रणनीति प्रस्तुत करवा दलर प्रचार मंग धरिबा जो से प्रचार करने जाऊँगी अन्य कौन नेता को देखा मिलूनी। मुख्यमंत्री केबे गोटे सर्वसाधारण लोक देखी पारना जो पांड्यान नहांती जितेबले मंचरे हो बा टीवी रे हो आम जितेबले देखुचु मुख्यमंत्री को सेतेबले तांकर एकदम पाखापाखि छिड़ा होती पांड्यान। तेणुकर ये जो पब्लिक रे जो जहाँ देखुचंती तारी आधार रे लोक आकलन खाली करेंगे ना। तो परिस्थिति मुख्यमंत्री को ये घोषणा करने पड़ा बोली आप भावुंट? सेटा गोटे राजनैतिक बाध्यबाधकता जेहेतु वर्तमान सी केबे भी मुक्त कंठरे स्वीकार करें ना गोटे सर्वसाधारण मंचरे जे मु पांड्यान को उत्तराधिकारी हिसाब से नॉमिनेट करुच्ची बाची सेटा कले दल रे विद्रोह हम एवं सेटा को पब्लिकली स्वीकार करने राजनैतिक दृष्टि घातक हम से दृष्टि वर्तमान से केबे भी घोषणा करेंगे नहीं किंतु तांकर आचरण एवं उच्चारण एवं तांकर जो बॉडी लैंग्वेज तांकर पब्लिक प्लेटफॉर्म रे तांकर जो प्रेजेंस ताकू देखले स्पष्ट जना पड़ुची जे उत्तराधिकारी हिसाब से से केवल पांड्यान को ही बाछिचंती बोली गोटे जनसाधारण धारणा हवाटा स्वाभाविक। मझिरे जेतबळे इलेक्शन शेष पर्यायर पहुंची सेतबळे घोषणा करिवार अर्थ कोन जे सी हूँ तो आकलन करिसंती जे पांड्यान को तांकर उत्तराधिकारी हिसाब से लोक देखुचंती एवं तार प्रतिकूल प्रभाव तांकर दलर निर्वाचन फलाफल उपर पड़ी पारे। आहरी गोटाए पर्याय बाकी अच्छी 6टी लोकसभा आसन और 42टी विधानसभा आसन रे एबे भी मतदान हवा बाकी अच्छी काले तार कौन प्रतिकूल प्रभाव हम एवं हुए तो एक कथा कहीदेले जे पांड्यान मोर उत्तराधिकारी नुहति कहले से जो प्रतिकूल प्रभावटा पड़ी था सेटा हुए तो आउ पड़ो ना ये किसी भाविक मुख्यमंत्री ये वक्तव्य दे पारती। तो संदीप बाबू आप भावुंट कि जदि किसी प्रतिकूल प्रभाव थाए पांड्यान को नहीं जदि जनमत पांड्यान को विरुद्ध रे थाए बिजु जनता दल विरुद्ध रे जनमत जाऊ थाए ये घटना को नहीं मुख्यमंत्री ये घोषणा पर एटलिस्ट किसी अंश लोक ये कन्विन्स करिवो जे जेमती दल रे बहु लोक अतीत रे काम करछंती पांड्यान मध्य काम करछंती से नवीन पट्टनायक उत्तराधिकारी नुहति से मुख्यमंत्री हवा पाई जाऊ नांती एबोली गोटे घोषणा बहु अंश लोक प्रभावित करि पारे कि? हाँ किसी लोक को तो निहाती प्रभावित करिवो जेहेतु मुख्यमंत्री जहाँ को कहते आम हॉर्सेस माउथ तांकठू एक कथाटी आसूची जेतेबेले निश्चित भाव में किसी लोक को प्रभावित करिवो एवं कन्विन्स करिवो जे नहीं बोधे मुख्यमंत्री से भली कौन उद्देश्य बा योजना नहीं किंतु संख्याधिक लोक मत लगुच एबे भी सेटा को टिके विथ पिंच ऑफ सॉल्ट जहाँ को कहती ने जे मन तथापि
ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହବା କଥା ହବ। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଆମେ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ସେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାରେ ସେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି କି? ହଁ, ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଦଳର ରଣନୀତି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସବୁଦିନ ନଥିବେ ବା ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଚଳାଉ ନଥିବେ, ଇଏ ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଦଳରେ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାଳେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିକିରି ଦଳରେ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଯୋଉ ଲାଭ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ଭିତରୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଝୁଳ ହବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କି? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡିସିସନ ମେକିଂ, ଯୋଉଠି ଦଳୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଯୋଉଠି ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବା ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକିରି ଦେଇପାରୁଥିବେ, ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହଉନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ତାକୁ ତାମିଲ କରନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଏକଦା ଥିଲା, ମୂଳରୁ ମୁଁ କହୁନି ନଥିଲା ବୋଲି, ଏକଦା ଥିଲା, ପରାମର୍ଶ ନିଆ ହଉଥିଲା, ବୈଠକ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଲୋକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆଟାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ହଉଛି, ସେଇ ଆଟାକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ଆଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଯିବ, ଆଉ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକରି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମିଯିବ? କେଜାଣି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବା ଏକ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ 19 ପରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କଟାକଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କାଦୁଅ ଫୋପଡା ଫୋପଡି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ପରମ ମିତ୍ର ସାଜିଗଲେ ଦୁଇ ଦଳ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ମିତ୍ରତା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିଲା ଏବଂ 24 ପରେ ଯେ ସେୟା ନହବ ତାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमसी एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पाइपर तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।